নেক্সট 6 নম্বৰৰ 2টো আমাক দিয়া আছে কি 1 প্লাছ tan থিটা প্লাছ sec থিটা ইনটু 1 প্লাছ cot থিটা মাইনাছ cosec থিটা আমি ইয়াৰ মান উলিয়াব লাগে ইয়াতে 1 প্লাছ tan থিটাৰ ঠাইত আমি লিখিব পাৰোঁ sin থিটা বাই cos থিটা প্লাছ sec থিটাৰ ঠাইত আমি লিখিব পাৰোঁ 1 বাই cos থিটা ইনটু 1 প্লাছ cot থিটাৰ ঠাইত আমি লিখিব পাৰোঁ cos থিটা বাই sin থিটা মাইনাছ cosec থিটাৰ ঠাইত আমি লিখিব পাৰোঁ 1 বাই sin থিটা এতিয়া এখানে আমি এলসিয়াম ললে পাম কিমান cos থিটা এটো আমি কি পাম 1 ইনটু cos থিটা হ'ব কি cos থিটা প্লাস sin থিটা প্লাস 1 ইনটু এখানে এলসিয়াম ললে আমি কিমান পাম sin থিটা তো 1 ইনটু sin থিটা আমি পাম কিমান sin থিটা প্লাস cos থিটা মাইনাস 1 এইখিনি আমি cos থিটা আৰু sin থিটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে এটোই থাকিব cos থিটা sin থিটা নেক্সট আমি cos থিটা প্লাস sin থিটা কোন যদি আমি a বুলি ধৰিলো আৰু 1 ক যদি b বুলি ধৰো ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে এইখিনি a আৰু এইখিনি যদি b বুলি ধৰিলো তেতিয়া আমি কি পাম a plus b into a minus b সো আমি কি লিখিব পাৰো a আমি ফৰ্মুলা এটা পাইছো যে a plus b into a minus b equal to কি হয় a square minus b square হয় সো আমি ইয়াতে কি লিখিব পাৰো cos theta plus sin theta whole square minus 1 square next আমি লিখিব পাৰো cos theta sin theta a plus b whole square ফর্মুলাটা আমি ভাঙিলে পাম cos square theta plus sin square theta plus twice cos theta sin theta minus 1 square means 1 হয় next cos square theta plus sin square theta আমি মানে লিখিব পাৰো কিমান 1 plus twice cos theta sin theta minus 1 আৰু তলত থাকিব কি cos theta sin theta তে plus 1 minus 1 cancel কৰিব থাকিব কি আমাৰ twice cos theta sin theta divided by cos theta sin theta so cos theta sin theta cancel হ'ব আমাৰ आंसर হ'ব 2 so আমাৰ কারেক্ট অপশন হ'ব অপশন সি so আমাৰ কারেক্ট অপশন হ'ব অপশন সি 2 নেক্সট 6 নং 5 6টো আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছে কি √1 plus sin a divided by 1 minus sin a equal to sec a plus tan a এতিয়া যদি মই 11 সাইড to লও 11 সাইডৰ আমাক কি দি আছে 1 plus sin a divided by 1 minus sin a equal to এতিয়া যদি মই 1 minus sin a বিপৰীতটো মানে কনজুগেট 1 plus sin a তলৰ পৰা যদি 1 plus sin a আমি পূৰণ কৰো তে তলত আছে কি 1 minus sin a into মই 1 plus sin a এটা এক্সট্ৰা পূৰণ কৰি দিও ওপৰটো যদি মই 1 plus sin a এটা পূৰণ কৰো তেতিয়া হ'ব কি 1 plus sin a whole square so এতিয়া নেক্সট হ'ব এটা স্কয়াৰ ৰুট ওভাৰ কেনসেল হ'ব থাকিব কি 1 plus sin a তো এটো আমি a minus b into a plus b হতত সিম্পলিফাই করলে কি পাম a square minus b square means 1 square minus sin square a এটা আছে ৰুট ওভাৰ সো এবাৰ ৰুট ওভাৰ আমি উঠাই দিলো থাকিল কি ওপৰত 1 plus sin a divided by 1 square root over 1 minus sin square আমি লিখিব কি লিখিব cos square a লিখিব সো square root over cancel থাকিল কি 1 plus sin a divided by cos a cos a to 1 ৰ হৰ হয় sin a ৰ হৰ হয় সো আমি এটো যদি ভাঙি লিখো আমি কি পাম 1 by cos a plus sin a by cos a so 1 by cos a means কি হয় sec a হয় আৰু sin a by cos a মানে আমি কি লিখিব পাৰো tan a so আমাৰ রাইট হ্যান্ড সাইডে তো দিয়া আছে sec a plus tan a so ইকুয়াল টু আমি লিখিব পাৰো কি রাইট হ্যান্ড সাইড প্রুফ নেক্সট আমাক দিয়া আছে 7 নাম্বার sin theta minus twice sin cube theta divided by twice cos cube theta minus cos theta equal to দিয়া আছে tan
থিটা সো মই এতিয়া লেফট হ্যান্ড সাইডটো লওঁ লেফট হ্যান্ড সাইড আমাক দিয়া আছে কি sin theta minus twice sin cube theta divided by twice cos cube theta minus cos theta তো ওপৰৰ পৰা যদি মই sin theta কমন লওঁ sin theta কমন লৈ ইয়াতে থাকিব 1 minus twice sin cube theta আছিলে সো এটা বাহিৰত আনিলে ভিতৰত থাকিব কি দুটা twice sin square theta ঠিক তেনেদৰে মই ইয়াতে cos theta দুটাতে আছে দুটাৰ পৰা যদি মই cos theta কমন লওঁ ইয়াতে twice cos cube theta থাকিব কি twice cos square theta minus cos theta পৰা cos theta মই কমন ললো বাহিৰত আনিলো সো ভিতৰত থাকিব কিমান 1 এতিয়া sin theta by cos theta মানে মই কি লিখিব পাৰো tan theta এতিয়া 1 minus twice sin square theta 1 minus 2 into sin square theta ঠাইত মই লিখিব পাৰো কি 1 minus cos square theta divided by তলত সেম থাকিল twice cos square theta minus 1 next থাকিল tan theta খিনি যদি মই ভাঙি দিও 1 minus 2 into 1 2 থাকিল মানে যে প্লাস থাকিল plus twice cos square theta তলত আছে কি twice cos square theta minus 1 so the tan theta তো 1 minus 2 হ'ব কিমান -1 তো পিছত লিখিলো twice cos square theta আগল twice cos square theta minus 1 divided by twice cos square theta minus 1 so twice cos square theta minus 1 twice cos square theta minus 1 cancel হ'ব থাকিব কি tan theta so আমাৰ right hand side দিয়া আছে আমাক tan theta so equal to right hand side প্রমাণিত হল next 8 number question দিয়া আছে আমাক sin a plus cos a के whole square plus cos a plus sec a whole square is equal to 7 plus tan square a plus cot square a so এতিয়া মই left hand side to লওঁ left hand side দিয়া আছে আমাক কিমান sin a plus cos a के whole square plus cos a plus sec a next আমি এতিয়া sin a plus cos a के whole square a plus b whole square তো ভাঙিলে পাম কিমান sin square a plus cos a square a plus twice sin a cos a ঠিক তেনেদৰে cos a plus sec a আমি ভাঙি লিখিলে পাম a plus b whole square তো cos square a plus x square a plus twice cos a sec a এতিয়া আমি sin square a plus cos square a equal to আমি লিখিব পাৰো 1 next cos x square a equal to আমি ফর্মুলাটা পাইছো যে 1 plus cos square a next twice sin a cos a কে মই সেম ৰাখিলো next cos square a লিখিলো sec square a ঠাইত আমি লিখিব পাৰো কি 1 plus sin square a plus twice cos a sec a সেম ৰাখিলো next এতিয়া আমি লিখিলো 1 plus 1 2 2 plus 1 3 plus এটা থাকিলে কি cos square a plus twice sin a into cos a কে ঠাইত মই লিখিব পাৰো 1 by sin a যেহেতু sin a বিপৰীত cos a কে হয় plus tan square a থাকিলে plus 2 into cos a into sec a ঠাইত মই লিখিব পাৰো কি 1 by cos a so এতিয়া sin a cancel দিও কৰিব পাৰো next cos a cancel কৰিব পাৰো এটা থাকিল কি 2 into 1 2 থাকিল ইয়াতে 2 into 1 2 থাকিল 2 plus 2 4 4 plus 3 7 plus আমি লিখিব tan square plus cot square a so আমাৰ right hand side তো আমাক দিয়া আছে কি 7 plus tan square a plus cot square আমি equal to right hand side পালো equal to right hand side proof next question তো আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছে 9 নম্বৰ cos a কে minus sin a into sec a minus cos a equal to আমাক কি দিছে 1 by tan a plus cot a এতিয়া মই left hand side to লৈছো left hand side আছে কি মান cos a minus sin a into sec a minus cos a কে ঠাইত মই লিখিব পাৰো কি 1 by sin a minus sin a into sec a ঠাইত মই লিখিব পাৰো কি 1 by
cos a minus cos a এতিয়া sin a তল 1 আছে 1 আৰু sin a LCM লসাগু ল'লে আমি কিমান পাম sin a পাম তো 1 minus এটো কি মান হ'ব sin square a sin a into sin a sin square a next cos a তল 1 আছে 1 আৰু cos এর LCM ল'লে আমি কিমান পাম cos a পাম তো 1 minus cos a into cos a কিমান পাম cos square a equal to কি লিখিব পাৰো sin a তো 1 minus sin a মানে লিখিব পাৰো আমি কি cos square a into তলত থাকিলে ইয়াতে cos a ঠিক তেনেদৰে আমি 1 minus cos square a মানে লিখিব পাৰো sin square a ইয়াতে তলত cos a এটা ক্যান্সেল ইয়াৰ ওপৰ cos a এটা ক্যান্সেল হ'ব নেক্সট sin a তলৰ এটা ক্যান্সেল ওপৰ এটা ক্যান্সেল হ'ব থাকিব কি cos a sin a cos a sin a next 11 side to আমাক কি দিয়া আছে 11 side দিয়া আছে কিমান 1/10a plus cot a 1/10a 10a ঠাইত মই লিখিব পাৰো কি sin a by cos a plus cot a ঠাইত লিখিব পাৰো আমি কি cos a by sin a equal to 1/sin a by cos a plus cos a by sin a ইয়াতে cos a আৰু sin a LCM ল'লে আমি কিমান পাম cos a sin a তে sin a লগত sin a মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব sin a into sin a আমি কিমান পাম sin square a plus cos a into cos a কিমান পাম cos square a equal to 1/sin square a plus cos square a মানে আমি কি লিখো 1 লিখিব পাৰো তলত থাকিল cos a plus sin a next 1 ৰে আমি 1/cos a 1ক আমি 1/cos a sin a ৰে ডিভাইড কৰিব লাগে সো ডিভাইডেড ঠাইত মাল্টিপ্লাই কৰিলে 1/cos a sin a উল্টি কিমান হ'ব cos a sin a ইকুয়াল টু আমি কি লিখিব পাৰো cos a sin a সো আমি দুই পক্ষ সিম্পলিফাই কৰি cos a sin a পালো সেম ৰিজাল্ট পালো সো আমি লিখিব এটাকে 11 সাইড ইকুয়াল টু right hand side proof next 5 number question to দিয়া আছে আমা cos a minus sin a plus 1 divided by cos a plus sin a minus 1 equal to cos a k plus cot a এতিয়া মই 11 side to লৈছো cos a minus sin a plus 1 divided by cos a plus sin a minus 1 এতিয়া মই দুটা তলৰ পৰে denominator আৰু numerator দুই তলৰ পৰা যদি মই sin a ৰে ডিভাইড কৰো তেতিয়া হ'ব কি cos a by sin a minus sin a by sin a plus 1 by sin a ঠিক তেনেকে cos a by sin a plus sin a by sin a minus 1 by sin a equal to cos a by sin a মানে আমি লিখিব পাৰো cot a minus sin a by sin a means 1 plus 1 by sin a মানে আমি লিখিব পাৰো cosec এ যেটো sin এর বিপরীত cosec হয় নেক্সট cos a by sin a মানে আমি লিখিব পাৰো cot a plus sin a by sin a 1 লিখিব পাৰো minus 1 by sin a মানে লিখিব পাৰো cosec a এতিয়া মই cot a plus minus 1 minus cosec a এটোৰ কনজুগেট মানে cot a minus 1 minus cosec a ৰে তলৰ পৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম এতিয়া চাও cot a minus এবাৰ মাইনাস টু যদি আমি কমন লও তো 1 এটো প্লাস তো কি হৈ যাব মাইনাস হৈ যাব 1 minus cosec a ঠিক তেনেকৈ এটা cot a minus plus 1 minus cosec a এতিয়া মই cot a plus 1 minus cosec এর বিপরীত মানে কনজুগেট cot a minus 1 minus cosec a মাল্টিপ্লাই কৰিম তো cot a minus 1 minus cosec a ঠিক তেনেকৈ ওপৰটো হ'ব cot a minus 1 minus cosec a এতিয়া তলত আমি এখিনি
a এইখিনিক b বুলি ধৰি লওঁ a plus b into a minus b a plus b into a minus b আমি ফৰ্মুলা পাইছোঁ কি a square minus b square আমি মানে লিখিব পাৰোঁ cos square a minus 1 minus cosec a whole square এইটো a minus b into a minus b আমি একেলগে লিখিব পাৰোঁ কি a minus b whole square cot a minus 1 minus cosec a whole square equal to a minus b whole square to a square minus b square a square plus b square minus twice ab a means cot a into b means 1 minus cosec a next আমি ইটুলি cot square লিখিলো minus 1 minus cosec a whole square and a minus b whole square formula ভাঙি দিলে হ'ব 1 square means 1 plus cosec square a minus 2 into 1 into cosec a means twice cosec a equal to cot square a এইখিনি যদি আমি আকৌ a minus b ফৰ্মুলাত ভাঙি দিওঁ তেতিয়া হ'ব কি 1 plus cosec square a minus twice cosec a minus twice cot a into 1 minus twice cot a minus twice cot a into minus cosec a plus twice cot a cosec a divided by cot square a minus 1 minus a minus cosec square a minus twice cosec a cosec square a equal to 1 plus cot square a minus cosec square a আমি ইয়াতে পাইছোঁ cosec square equal to 1 plus cot square a cosec square ইফালে আনিলে 1 to ইফালে আনিলে minus 1 equal to আমি পাম কি cot square a minus cosec square a so cot square a minus cosec square a মানে আমি লিখিব পাৰোঁ minus 1 so আমি cot square a minus cosec square a ঠাইত আমি লিখিব পাৰোঁ minus 1 so minus 1 আগৰ minus 1 আছে তো minus twice cosec a equal to cosec square a plus cosec square a হ'ব twice cosec square a twice cosec square a minus ইয়াতে আৰু এটা plus 1 আছিলে minus 1 plus 1 cancel হ'ব so twice cosec square a minus twice cosec a minus twice cot a plus twice cot a cosec a divided by minus 2 minus twice cosec a minus 2 plus twice cosec a so ইয়াৰ পৰা আমি twice cosec square a আৰু twice cot a cosec a দুইটাৰ পৰা যদি আমি twice cosec a কমন লওঁ twice cosec a কমন ল'লে ইয়াতে থাকিব cosec a plus ইয়াতে থাকিব cot a ঠিক আছে minus twice cosec a minus twice cot a দুইটাৰ পৰা আমি minus 2 কমন ল'লে ইয়াতে থাকিব cosec a plus ইয়াতে থাকিব cot a ঠিক আছে minus plus twice cosec a মই আগত লিখিলোঁ twice cosec a minus 2 ইয়াতে ওপৰত cosec a plus cot a কমন আছে সো আমি cosec a plus cot a কমন ল'ব পাৰোঁ তো cosec a plus cot a এটা বাকি থাকিল কি twice cosec a minus ইয়াতে থাকিল 2 সো তলত ঠিক সেম থাকিল twice cosec a minus 2 সো আমি এতিয়া twice cosec a minus 2 twice cosec a minus 2 ক্যান্সেল কৰিব পাৰোঁ সো আমাৰ आंसर হ'ব cosec a plus
cot A আমাৰ right hand side cosec A plus cot A so is equal to right hand side proved. Next 10 number question to দিয়া আছে আমাক 1 plus tan square A divided by 1 plus cot square A equal to 1 minus tan A divided by 1 minus cot A whole square equal to tan square A. So মই এতিয়া first part to লওঁ first part আমাক দিয়া আছে 1 plus tan square A divided by 1 plus cot square A. আমি tan ok sin A by cos A প্রকাশ কৰিব পাৰো so 1 plus tan square A আমি লিখিব পাৰো sin square A divided by cos square A. ঠিক তেনেকৈ আমি cot square A লিখিব পাৰো cos square A by sin square A. so এতিয়া 1 তল 1 আছে 1 আৰু cos square LCM ললে আমি পাম cos square ওপৰত 1 আৰু cos square মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব হ'ব cos square A plus sin square A. ঠিক তেনেকৈ 1 তল 1 আছে 1 আৰু sin square LCM ললে আমি হ'ব sin square A 1 আৰু sin square মাল্টিপ্লাই কৰিলে পাম sin square A plus cos square A equal to cos square A plus sin square A মানে আমি কি লিখিব পাৰো 1 লিখিব পাৰো তলত থাকিল cos square A ঠিক তেনেকৈ sin square A plus cos square A ঠেৰ আমি লিখিব পাৰো 1 by sin square A equal to 1 by cos square A 1 by sin square A divide কৰিলে ডিভাইডৰ ঠাইত মাল্টিপ্লাই কৰিলে 1 by cos square A into sin square A so আমি sin square A into 1 sin square A by cos square A আমি লিখিব পাৰো tan square A. next মই second part to লওঁ second part to দিয়া আছে আমাক কি 1 minus tan A divided by 1 minus cot A whole square এতিয়া মই 1 minus tan A whole square A minus B whole square formula যদি ভাঙি দিওঁ 1 square 1 A whole plus tan square A minus twice tan A. next 1 minus cot A whole square মই A minus B formula ভাঙি দিলে হ'ব 1 plus cot square A minus twice cot A equal to আমি পাইছো 1 plus tan square A equal to আমি পাইছো sec square A so আমি 1 plus tan square A ঠেৰ লিখিলো sec square A minus twice tan A ঠিক আছে 1 plus cot square A আমি পাইছো ফৰ্মুলাত cosec square A minus twice cot A same থাকিল so equal to 1 by sec square A ঠেৰ মই লিখিব পাৰো 1 by cos square A minus twice tan ঠেৰ লিখিব পাৰো sin A by cos A cosec square ঠেৰ লিখিব পাৰো 1 by sin square A minus twice cot A ঠেৰ লিখিব পাৰো cos A by sin A. এতিয়া cos square A আৰু cos A LCM ললে আমি পাম cos square A তে ওপৰত 1 লগত cos A মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব so যেটো নালাগে এটো লাগিব এটো 1 minus twice sin A লগত আমি cos A মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব so twice sin A cos A ঠিক তেনেকৈ sin square A আৰু sin A LCM ললে আমি পাম sin square A to 1 minus twice cos A লগত আমি sin A মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব so আমি পাম twice sin A cos A so 1 minus twice sin A cos A 1 minus twice sin A cos A আমি কেনসেল কৰিব পাৰো তে 1 by cos square A থাকিল তো তলত থাকিল 1 by sin square 1 by sin square হৰণ ঠাইত পূৰণ কৰি দিলে হ'ব sin square A so sin square A into 1 sin square by cos square A হল sin square by cos square আমি লিখিব পাৰো tan square A so আমি ফার্স্ট পার্ট কৰি tan square A পাইছিলো সেকেন্ড tan square A পালো so আমি লিখিব পাৰো 1 plus tan square A divided by 1 plus cot square A equal to 1 minus tan A divided by 1 minus cot A whole square is equal to tan square A. next আমি ইটুলি cot square A লিখিলো
মাইনাছ 1 মাইনাছ কচেক এ হোল স্কুৱেৰ মানে a মাইনাছ b হোল স্কুৱেৰ ফৰ্মুলাত ভাঙি দিলে হ'ব 1 স্কুৱেৰ মানে 1 প্লাছ cosec square a minus 2 into 1 into cosec a means twice cosec a equal to cot square a এখিনি যদি আমি আকৌ a minus b ফৰ্মুলাত ভাঙি দিওঁ তেতিয়া হ'ব কি 1 plus cosec square a minus twice cosec a minus twice cot a into 1 minus twice cot a minus twice cot a into minus cosec a plus twice cot a cosec a divided by cot square a minus 1 minus a plus a minus cosec square a minus twice cosec a equal to cot square a minus twice cot square a minus twice cot a ফর্মুলা পাইছো যে কি cosec square a equal to 1 plus cot square a এতিয়া আমি cot square a ঠাইত লিখিব পাৰো cosec square a minus 1 cot square a ঠাইত লিখিব পাৰো cosec square a minus 1 so এতিয়া হ'ব equal to cos square a ঠাইত লিখিলো cosec square a minus 1 plus cosec square a minus twice cosec a minus twice cot a plus twice cot a cosec a divided by তলত cot square a minus 1 না cot square a minus cosec square a equal to আমি লিখিব পাৰো minus 1 যেহেতু আমি ফর্মুলাটো পাইছো cosec square a is equal to 1 plus cot square a so 1 ইফালে so আমি cot square a minus cosec square a ঠাইত আমি লিখিব পাৰো minus 1 so minus 1 আগৰ minus 1 আছে তো minus twice cosec a equal to cosec square a plus cosec square a হ'ব twice cosec square a twice cosec square a ইয়াতে আৰু এটা প্লাস 1 আছিল minus 1 plus 1 cancel হ'ব so twice cosec square a minus twice cosec a minus twice cot a plus twice cot a cosec a divided by minus 2 minus twice cosec a so আমি এতিয়া পালো twice cosec square a minus twice cosec a minus twice cot a plus twice cot a cosec a divided by minus 2 plus twice cosec a so ইয়াৰ পৰা আমি twice cosec square a আৰু twice cot a cosec a দুইটাৰ পৰা যদি আমি twice cosec a কমন লওঁ twice cosec a কমন ললে ইয়াতে থাকিব cosec a plus ইয়াতে থাকিব cot a ঠিক আছে minus twice cosec a minus twice cot a দুইটাৰ পৰা আমি minus 2 কমন ললে ইয়াতে থাকিব cosec a plus ইয়াতে থাকিব cot a ঠিক আছে minus plus twice cosec a মই আগত লিখিলো twice cosec a minus 2 ইয়াতে উপৰত cosec a plus cot a কমন আছে সো আমি cosec a plus cot a কমন লব পাৰো তো cosec a plus cot a এটা বাকি থাকিল কি twice cosec a minus ইয়াতে থাকিল 2 সো তলত ঠিক সেম থাকিল twice cosec a minus 2 সো আমি এতিয়া twice cosec a minus 2 twice cosec a minus 2 ক্যান্সেল কৰিব পাৰো সো আমাৰ आंसर হ'ব cosec a plus cot a my right hand side of cosec a plus cot a so is equal to right hand side proved next 10 number question to দিয়া আছে আমাক 1 plus
10 square a divided by 1 plus cot square a equal to 1 minus 10a divided by 1 minus cot a whole square equal to 10 square a. So মই এতিয়া ফার্স্ট পার্টটো লওঁ। ফার্স্ট পার্ট আমাক দিয়া আছে 1 plus 10 square a divided by 1 plus cot square a. আমি 10ক sin a বা cos a প্রকাশ কৰিব পাৰোঁ। সো 1 plus 10 square a আমি লিখিব পাৰোঁ sin square a divided by cos square a. ঠিক তেনেকৈ আমি cot square a লিখিব পাৰোঁ cos square a by sin square a. সো এতিয়া 1 তল 1 আছে 1 আৰু cos square এর এলসিয়াম ললে আমি পাম cos square a ওপৰত 1 আৰু cos square a মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব হ'ব cos square a plus sin square a. ঠিক তেনেকৈ 1 তল 1 আছে 1 আৰু sin square এর এলসিয়াম ললে আমি হ'ব sin square a 1 আৰু sin square a মাল্টিপ্লাই কৰিলে পাম sin square a plus cos square a equal to cos square a plus sin square a মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ 1 লিখিব পাৰোঁ তলত থাকিল cos square a। ঠিক তেনেকৈ sin square a plus cos square a ঠেৰ আমি লিখিব পাৰোঁ 1 by sin square a equal to 1 by cos square a 1 by sin square a ডিভাইড কৰিলে ডিভাইডৰ ঠাইত মাল্টিপ্লাই কৰিলে 1 by cos square a into sin square a. সো আমি sin square a into 1 sin square a by cos square a আমি লিখিব পাৰোঁ 10 square. নেক্সট মই সেকেন্ড পার্টটো লওঁ। সেকেন্ড পার্টটো দিয়া আছে আমাক কি 1 minus 10a divided by 1 minus cot a whole square. এতিয়া মই 1 minus 10a whole square a minus b whole square ফর্মুলা যদি ভাঙি দিওঁ 1 square 1a whole plus 10 square a minus twice 10a. next 1 minus cot a whole square মই a minus b ফর্মুলাত ভাঙি দিলে হ'ব 1 plus cot square a minus twice cot a equal to আমি পাইছো 1 plus 10 square a equal to আমি পাইছো sec square a. so আমি 1 plus 10 square a ঠেত লিখিলো sec square a minus twice 10a. ঠিক আছে 1 plus cot square a আমি পাইছো ফর্মুলাত cosec square a minus twice cot a সেম থাকিল। so equal to 1 by sec square a ঠেত মই লিখিব পাৰোঁ 1 by cos square a minus twice 10 ঠেত লিখিব পাৰোঁ sin a by cos a. cosec square ঠেত লিখিব পাৰোঁ 1 by sin square a minus twice cot a ঠেত লিখিব পাৰোঁ cos a by sin a. এতিয়া cos square a আৰু cos এর এলসিয়াম ললে আমি পাম cos square a তে ওপৰত 1 লগত cos a মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। সো যেটো নালাগে এটো লাগিব এটো 1 minus twice sin a লগত আমি cos a মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। সো twice sin a cos a। ঠিক তেনেকৈ sin square a আৰু sin এর এলসিয়াম ললে আমি পাম sin square a to 1 minus twice cos লগত আমি sin a মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। সো আমি পাম twice sin a cos a. so 1 minus twice sin a cos a 1 minus twice sin a cos a আমি ক্যান্সেল কৰিব পাৰোঁ তে 1 by cos square a থাকিল তো তলত থাকিল 1 by sin square a 1 by sin square a হরণ ঠাইত পূরণ কৰি দিলে হ'ব sin square a. so sin square a into 1 sin square a by cos square a হল sin square by cos square a আমি লিখিব পাৰোঁ 10 square a. so আমি ফার্স্ট পার্ট কৰি 10 square a পাইছিলো সেকেন্ড পার্ট 10 square a পালো। সো আমি লিখিব পাৰোঁ 1 plus 10 square a divided by 1 plus cot square a equal to 1 minus 10 a divided by 1 minus cot a whole square is equal to 10 square a.